دوستان عزیز، کدامی که اومده خوش آمده. اینترنت چسبیده است اینکیم یکی پیدا میشه. Salam, salam. Aleyküm ve salam Derya. Aleyküm ve salam Yusuf. Xeyli dodar sözü salameti خوبه. او salam ve aleyküm ve salam. Maşine milyon salam sözü خوبه اپا جان. Aleyküm ve salam. خوش آمده دوستان عزیز، کدامی که نامده خوش آمده. ماشین میلیون او یوسف دودار دریا دوگونه خوش آمدید. شکرانه خدا سوز ماشین میلیون. شمسیه والکت به سلام خوش آمدی. شکرانه خدا سوزن همه سوزه ماشین میلیون. خدا سوز خوبی و روز در حقم دعا کنید. گفتید بیمار بودی. اویلوی سلام علیکم اویلوی خورم شو والکت به سلام. رحمت برای لایکاتون مونده اومدم بگیرید. مرحمت کرده. الحمدلله خدا را شکر. شما سازین خوبین، سلامتی خوبن میگم. کداکا سازین شکرانه خدا دودار سازین. سلام سازین خوبین. چوکدی منیجه شو زیق شدیم باور که خودمونم زیق شدیم. والکت و سلام نگوره خوش اومدی. خوش اومدی اپا جانی چمن. والکت و سلام. رحمت خوشبخت باشین. شمسیه رحمت ها اپا جان با دوهای شما بهتر شدم. خدا ساز بشه. السلام سازین اپا جان خوبین. فرزنده ها من نغز اشتم لایک رویا سمیه و والکت به سلام خوش آمدی. رحمت برای لایک ها را بمونید. خیلی میندار میشم. تجکی رخش والکت به سلام. رحمت برای لایک. انا کما ایره دایجه میمانم و با او تلفن خوندم میگیرم. کدامی که ناومده مرحمت لایکاشا بمونه. افیر یا 100 میکنیم یا نیم ساعت میکشیم. اپا جان زیق شدم. اپا جان این روز ویدیوتون دیدم. خواهر جان زیق نشه همه کار دنیا میزگره. چی ده زیق شدید منیجر جان؟ دریا دوگان ویدیو ما این دیننگی را ندیده ایده. سلامت باشی اپا جان. برای چی شما را شتراف کردین؟ ای سهره زیق شدن. اپا جان چمان برای همون ویدیو کردیم که کم ترک بو گپ زنیم. در همین باره که همه بسیار زیق شده. چند کسا در واتساپ نوشتن. رحمتی کلام به همتون برای زیق شدن ما زیق میشه. در خرسندی ما خرسند میشه. در همتون میندار. سلام سازی خوبی. چی گپ شید؟ والکت به سلام. هیچ گپ نشید. چی گپ با شما بخبر؟ یکم باره اشتراف کردن ممکن نباید شما نمیدونم. سلام منیجه بانو همراه شوهرتون خوشا پیر شوید. ارزو حواسی کودکاتون نبینید. بسیار زنی به منه. رحمت جولیا والکت به سلام خوش اومدی. سلام امرولا والکت به سلام. سپریده چه طرفه؟ نه سپریدیم وای هم پروتکل کردن رفتن. Protokol امروز بردم دا بالای سرشان زدم. جرستاشان برو بردم. تا بعد در دنیا آدم را فهمیدن نمیشه ها. نمیشه و انکمه ای را بمانم چون هر وقته ابای تماشا میکنید. آوازای دغلی مرا شنیده. تو با آمین نتین وای سگو بکارا نکا جان. سلام سازین اپا جان. گلیه والکت به سلام خوش اومدی. خودو چسبیدست. روز شما را آگاه میکردن میفهموندن نباید شتراف میکردن. اکا برای چی پروتکل کردند؟ Просто дин омадан амҷа мақатишон иқа ҷанг хӯрдум. Ҷанг не хеле спорид кардум. Айрӯи споритум қаҳршон омад ба фикрам айрӯи ҳам боша. Ҳами протокол кардан додан хам ягон ҷош имзо накарда будум. Имрӯз бурдум. Ҳамин ҷош имзо кардан. 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 Ҳамин ҷо
رفتیم خیلی همون ریشت کردیم حل کردیم و یکم صبر پرابلم کنید. نیست. و علیکم بسلام، خوش آمدید. نور اسلام و علیکم بسلام، خوش آمدید. پختپزای سمیه و علیکم خوش آمدید. شکرانه خدا موسوزیم. امرولا اپاجان همه کسا نغزید ما ای غریبی دعا کنید در حق ما ای از خبر است که امرولا ما همیشه دعاگوی شماییم. چی مشکلی داشته باشه خدا آسان گردانه، بیمار باشه شفا بتیه، یگان مشکلی دیگه داشته باشه خدا آسان گردانه. تارتم کدن دیگه ویدیو نکنین، کدین دیگه ویدیو نکنین. اس نصیب سلام علیک همه با و علیکت به سلام. صبر کن، خوش آمدی. باید شما آگاه میکرد، اگر شما پسند نکرده با کار دوام میدادید باش طرف میکرد. السلام علیکم زبان دانی و علیکت به سلام ماریا. سلام علیک سوزین خوبین همه کسا شکرانه خدا سوزیم. 20 لایک. سلام علیکم خوش آمده پایزرینه. رحمت برای لایک. چی گپ مولوده اوچیلووا هیچی زیغ نشوید. انشالله در برتان فریدون راست شده کار میکنه. آبادی ها ای پیش ای اولی اکا پیش روی ها ای پیش ای اکا زیغ نشوید. سرویناز خواهرجان یگان خیلی کاری دنیا همی یه روز میبینی میغلطی، یه روز با میخزی ره میگردی. آمین رو یا ربی العالمین. آوازتان دغل نیست منیژه بانو لحجه شیرین کتی گپ میزنی. ما هم مثل شما با لحجه شیرین روباتی گپ میزنم. بهترین برای چیش طرف کردم با شما رپا جان؟ برای تورت پزیمون در خانه دوستان ابو نشوید. امروز تورت پزیم نه تورت باز کردیم دیگه نمیپزیم. سلام علیکم. من جزیق شدم. تاجیکستان زبان ندارد برای کیسه خود چون کار میکنم. ولی پجان باید شما آگاه میکردن، اگر شما پسند نمیکردید بعد. سلام سازن خوبه. در تاجیکستانی خوبان آزاد نیستیم. مایره فایزه و علیکت بسلام خوش آمدی. کلون و علیکت بسلام خوش آمدی. سعدی شیرازی و علیکت بسلام خوش آمدی. شکرانه خدا ما سازیم. آوازتان اپاجان پسته آزیان داد میزنم ای پیش سازیم. نغزه شکرانه خدا سازیم. خدا خواهد روزهای خوبه برای شما در پیش است. انشالله خداوند همراه ما است. انشالله که خوش باشید. اپاجان چی با شوهرتان گرجدانین چی با راسیه نمی بیوین؟ شوهرم گرجدانین نیسته، کودکا گرجدانینن تمام. شوهرم نیسته گرجدانین. با فکر ما ای کرد اکای ساله روه ها ای کرد روه با حوص نمیوی همچون بخم میکنن شید هم قصه بوکی هسته که سلام سازیم فرزنده سازن شکرانه خدا سازیم. ممکن نیست در خانه تور پختن، ممکن نیست در خانه تور پختن، نه ممکن نبوده. 24 لایک گیرد خواهر جان. رحمت اپا جان پریناز نیسته کتی دیگر رو نه اولی دیگر رو خبردار نشدیم. سلام علیک نغزین شکرانه خدا ساز اپا جان. فریدون دومادی مرا سلام رسانه. مایلش خیلی اگه آوازتان بلند نکنین با نیاین پروتکل کنن. مطرحی دیته و علیکت بسلام خوش آمدید. ای مرگ زمانی به سراغم بیا که من در سجده باشم، چون که تو از آمدنت لذت ببری. من از رفتنم خدا جان هر بنده را میسر بگرداند. آمین. ممکنه پتن میسپوری اکای ساله سازن میگه چی پرس دیسته؟ داوود. شکرانه الله ساز خیلی سازی سلامتی خوبه. صد دایه مهربان مادر نشود، هیچ مهر به مهر او برابر نشود. نه خاله و نه عمه و نه ینگه ما یک ذره خاک پای مادر نشود. و بلوم کی میگم دوماده کی میگه دوماده فریدون سوزه. در تاجیکستان کام روز دوزنده ها را شترف میکنن که خانه در کرده ندوزه. همه ده ممکنه همه یا دنه نان در دهنی کمبغل برسه بینیش خون میشوند. بله آخه اینا که در خانه تورت پزن و یا به نلاک به ارنده میمونن. ساز شکرانه الله خوبه مکجان. رحمت خیلی خدا مشکلاتون آسان کند. آمین. رحمتی از نه دم گرفته است دیگه تورت پزین نیست. اسیا ولاگ و علیکت بسلام. صدبرگ سفیدی بوی معطر دارد، خوش دولت آن که مادر دارد. خوشبخت بود هر آن که دارد پدر، خوش عمر کسی که هر دو در بر دارد. برای چی مده کلوش نیست ای؟ آی
Что-то 49 نفره 27 лайк. Не серьезно. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хоҳад созен тенҷон чӣ коре кард коротона? шоми ғарибон ва алейкум ва салом апаҷон ҳичи коромон тинҷаямаш. иншалло ки ба хайр касе тор заказ кард не заказ кардам бигирад ягон проблема нест. хусурҷон созен нағзен мара корда намегирен. کی کلین تو آخه همه خیلی کدام روزای تو ما رو خسور خوشتومان میگی همون روزای تو دا بالنس خوبی ای دوست خدای مهربان یاری تو باد خورشید جهان همه دوست داری تو باد ما اهل سخن دست دعا برداریم فیض و برکت در عبادت کاری تو باد دوستی عزیز رحمت اکای یوسف سازن همه کسا سلام علیک شمور نبسه در وقت نکرد ساختمانچی ساختمان و علیکم و سلام خوش آمدید. باید تو عیشیا مخرین. بله. شوهرتان عیشاتی کودکاش گرجدنین کند با نصیب میکند انشالله. بخیلکا لایکورا مونن کو نرفتن رستورانی براک. رستوران براک رفتن امروز. ما در رستورانی براک در لولوکاش همجا نیسته حاضر شده. نصیب 24 лайк саломи ҳамакаса азиза сибир хуш омадед. чӣ ба хоҳарҷон ай пушти кӯдакош гира гражданин шавҳартон мешаванд ки айдумуш нашидаги ая дастгирӣ кунед акаҷоно апаҷоно. модари тоҷик хуш омадӣ ва алейкум басалом. е машалло ба худо зиқ шида будаме. салом ғарибаки ғарибак ва алейкум басалом. сози манижабону шукрунаи худо созум. кароматулло салом алейк созин хуб шумо ака хуш омадӣ кароматулло. не ана акай соле хурсанд кард ҳама нағз мега. бале созен мардум. ама нағзу ман як сулфа дорам намедонам. салом алейк ай кадом участка штраф кард метони гуфта манижа ҷон. ва алейкум басалом дадаҷонаш сабри ҷу ай чӣ будан ай нем фирдавсӣ ай чӣ будан ай санитария санпинстансия чӣ қавраям хеле я ном қайне дори ки ман сансе гуфта рафтам намедонам санпинстансия чим хеле омадам ай балница бо корона шидам. юсуф салом созен мега оли барои лайгувитон штраф накунандтон. ғарибак сози комментариярам ненависум ба назармон намегирӣ. модари тоҷик комментариям дидестам комментария нанавистест има ҳамаро дидестам ози ҷавоб надодамиш кира 2 рӯз шид. ва алейкум салом дадаҷонас ҳами ҳози дар намоз дуо мекунем ки ҳар касе ҳаром мехӯрад заҳри танаи зану фарзандаш шавад. ғарибаки ғарибак обуна шавед. зарина сози 60 нафар 39 та лайк. салом алейк манижабону сози кӯдакот созан кадом рӯ меоянд штраф мекунанд боки манижа чӣ ба имрӯз 3 бор авқот кардем хӯрдем гуфта то. муҳаммад саидов ва алейкум вассалом шукронаи худо созем. хай чум дер дарё шукрсоз азизаҷон ва алейкум вассалом. эви сабр сози хуби апай манижа квартиратон чанд сумай? квартирамон биёй бори квартирам гав назанам ки апас не бо занг штраф накунам. модар ва фарзанд ва алейкум басалом бонуи тоҷик сози ҳамаи суфар умедворам ки ассалому алайкум сафия ва алейкум басалом хуш омадид. салом мега людецебе хуш омадӣ усмон ва алейкум басалом. чӣ гапай манам наудромадум ҳеҷ гап нест. салом салом найсон идрис хуш омадед. кадом рӯз маям туалет азизаҷон шукроне сампинстансия мешавад. самистансия хайм хеле худо сабрти азиқ нашавед ҳамаш нағз нашавад иншалло. лайка мондам лайка моне манежаҷон кубуте ному фамилияи ҳамуро ҳамуҷа ализода адилшод буд калоншон ай номуш гапзан номерот нест манеж тема ҳози менависм номерои ҳаму калонша дилшод ҳам пеш ҳам калонша ҳамирӯз рафта будем штраф наспор гап нест ай салом не намеспорем тамом мағара брачка имрӯз рафтем ҳам пеш калоншон гуфтум лайка мондам бурам ака пайкору майли сохтмончии соҳ манежбону чува ай группа буромадӣ чун буромадум ку
салом манижа дер кардам зулайхо валайкат ба салом не нав сар кардем хай чо мекунед дига сабр кунед бале я дастгирӣ кунед дӯстони азиз медухтарои азиз хусрӯҷон худакта ранги худакм сулфа мезанед ки шуморо штраф кард таҷичка гатовид салом барои бисквит чӣ хел крем соза илтимос ҷавоб тиҳед мо қаймоқ истифода мебарему баъд чӣ истифода бурдагем маска қати молоко сикушони молоко баъд заварнои крем ман трехтихте обуна шудам и акам амикрона гузарондан чи сулфа амикрона гузарондан намедонам ами сулфа наушида зиқшнам блотан тамошо кардам апаҷон созем дукои ма ҳаматон созем салим салимов ваалайкум басалом хуш омадед риштаву сузан уймоқ ваалайкум басалом ва риштаву сузан уймоқ анаҳа ном торпазӣ тамом шуд бале торпазӣ да видео тамом шуд братишка номерои манижа парт омада ҳамин хел воқеаҳода алокум проблема нест ҳаллш мекунам ҷошта гап нестай сабр майла набошам саидов сози хуби қандал бача соза ғарибак сози тенҷи хуш омадед дӯстони азиз ҳама каса кадоме ки лайк намондай лайк кабу монед сулфаи хусурҷони ма стоп акма кардам зурай кулча партоку салом ваалайкум басалом мимия хуш омадӣ чизои харидагитона чӣ кор мекунед ака асоев зайнаб чизои харидагимону места просто видео намекунем кадомеда маниш сози дадаҷонаш шукронаи худо соз нав ба салом расиду ой асабот вайрона саломам аёдат буровардия ҳама каса созен ракисима салом ани ҷавонусози муҳаммад алиев ваалайкум басалом хуш омадед апай зарина сози саломатиё хуба риштаву сузан уймоқ ки боша номи зур мондая ришта сузан уймоқ рамазон холов салом апа мо я ғарибои подолка да ҳақмон дуо кунем рамазон холов ваалайкум басалом ҳамеша дуогӯем алҳамдулилло соз бачам сабрҷон принсесса чӣ хелай саломатӣ соза калонак шидай салом апаҷон ваалайкум басалом найсон атак заказ мегирем торт бале салом алейк рами 92 ваалайкум басалом хай ман намоз мехонам нағз монед майлаш дар ҳаққи ҳама дуогӯ бош язна беҳтар шуд гуфти мазаш нест ин амҷо сулфа када истодай дар канали мо ҳам обуна шавед блогер тҷк дӯстони азиз ами апай заринада ҳои заклипид мекунам кадомед ки обуна нестед ромада обуна бишавед канали беҳтаринай фақат жалаб назанед ча жалаб задиям кадоме байдоша жалаб задаятш саидов меша соз бо ҳам кадом тоҷик аёхи ба фикрам зарина ришта сузан уймоқ лозим нест ройгон дарёи ҷӯсози хуби худованд ҳамаи моро дар паноҳш нигаҳ бидорад душманонмона кур куна омин чӣ блогер найсон чихари чиноине ҳаминҷае куфроен ҷинҷониё ҳаминҷаен куфроен ва апай зарина айсад 400 гузашти чота хел накаку ай тели мара ранги худам карона задай соз кор намегна салом сози апаҷони ма имран ваалайкум басалом зарина ки чи задаита чӣ ном дора жалба бо кадом ҳам тоҷик будагист охне видеомда сурат мамондам жалоб задан
ай то бикардим Tamam gel kolay. Sıra çıktı çıkıyordu oraya herkes diye. Sıra dayıktı tamam. Шариф плей салом созем, кӯдако созем, шукронаи худо созем. И ширинакҳои мо чодай Фаризаҷон неминҷа дай нав пеши камера рафтеса буд, ҳол пеши акаш рафтае. Апай манежа чанд сум кор мекунед а ютуб? Аку Мария хали бугем бай хали намеша. $1500 mah hoşta giderdi da. Сомонӣ. $1500 ya xel vaqto evro megirem ya xel vaqto dollar. Фаҳмидем аку ӯ девона кияй. Нав ма фаҳмидем апай Зарина я девона. Сабри Саидов бин метарсим. Канали Зарина беҳтаринае, бале. Ягон ошиқид набоша, бо ошиқ сахт шуда боша. Ревноват кадай. Модератор ва алайкум басалом. Ассалому алайкум апаҷон, манежа созем фарзанди хубан Робия Нурова ва алайкум басалом. Хуш омадед хоҳарҷон, шукронаи худо созам. Худосози хуби куя бор бугу Найсон. Найсон хуш омадӣ. Ассалом, имрӯз зудрӯз дорам, табрик мекардем. Ки? Маҳина шумо зудрӯз дошта бошед, шуморо бар рӯи зудрӯзатон табрик гуфта, ба шумо тани сеҳат, умри дароз, дар дил чӣ орзуе доред ба орзуотон бирасед, 100 сола шавед, баъд аз он пир шавед. Амин. Карона стоп мондамон даргире. Хайр ман мебурам, бадтар медурам, духтарма дар дастам хоб бурд, кумонумуш бо бедор мешавад. Майлаш мач куша духтарта ба бедор куша ба биёрша эфир гирифта. Салом алейк апаҷони азнаҷунум. Ва алейкум басалом аладай девичка, хуш омадӣ. Ховалин ва алейкум басалом, хуш омадӣ. Салима ва алейкум басалом, шукронаи худо созем. Иҷа ҳичи гап нест. Салом ба ҳама каса. Ибодат ва алейкум басалом, хуш омадӣ. Саидов Риштаву Сузан имя 57 лайк раҳмат. Салом алейк, дуогӯ бошед ҳама каса дар ҳаққи Усмонҷон, ҳамеша мо дуогӯи шумоем. Ва балое мега блогер бушам, ошиқ надорум соле. Имя 53 лайк апаҷон раҳмат. Кадоме лайк намондай? Лайкҳоро бумонед дӯстони азиз. Апаҷону хоҳарҷону канали ма да подписатсия кунед мегирам 92. И созем хубен, шукронаи худо созем. ҳамшаҳри сози хуби бачат созе апаҷон лайк азаду. Манежаҷон эфирта шулдир накун, духтарам ранги худам гизалаи ганда омадай ба худо. Тамом шулдир мекуна, пулдир мекуна, биги биёша. Аммо духтар сини оча мерам, бача сини ота. Некам аммо Фариза сини ота шуд ки гизалаи гандай. Дӯстон ҳама каса дуроин обуна шавед, не чои сиб сиёҳтон биёрум, кофе ё Малина дорӣ? алҳамдулилла соз ба чашмо Робия қандил меша соз сабр майли. Дӯстони азиз ҳаминҷа силка мо дестем ба якдигар то обуна шавед. Зангулочак шумера бо иддаи обуна мешавед. Инам болода силкаи Заринар закрепит кардагем я будроед дастгирӣ кунад. И Заринаи хоҳарчи мода касе ошиқи сахт шудай против задестай. Акуи хоҳари мо худаш ошиқ нестай, не ки ба фикрам бисёр каса ошиқ шидаанд шад. Будроен канал шаяд дастгирӣ кунед бар қасди ҳаму ошиқош. Не ки лайкҳои чиро монед? Лайкҳои эфира. Ӯ фаризаи шумо эркачаҳай. Тавихатлон ва алейкум басалом, хуш омадӣ апай сабра худо ба сарвинозам михела духтарчаи гизалак бития. Амин. Майли хай худо шуморо қуша пир кунам. Хай ман рафтам. Хуш омадӣ апаҷон Моира Файзова. Орзу Назаров садои апаҷон созен хубен. Салом апаҷон созен хубен. Ва алейкум басалом Орзу Назаров, шукронаи худо созем. Шукронаи худо ду бачаҷон дорум, духтарча неолем. Иншаллоҳ ки духтарча дорам мешавед. Я номое дорен ки садқатон. Ховали и одамо номашон дорем. Шукронаи худо. Имя кентои пари густеца пари номадай. Салом алейка пай манежа шуморо тамошо дорум, фикр дорум.
چی اوقات کنم سویتین نرگس قربانова و علیکم بسلام خامشوربک همو فکره که خود داره همو فکران در سری ما هسته همین زن مردم خودش ای سر میخوزه تو بگه هم یه فکر میکنه با سر میشه با میخوزه با همو فکر تو بگه یه فکر چی بکنه؟ کارتوشکا در دуховка بکن سلام و گرم جوشان از قزاقستان و علیکم بسلام سونیا خوش اومدی акай соле бо кида ошиқ шидӣ як қарор намешинӣ да як қарор намешинӣ на апа дига тор намепазем мепазем чӣ хабарҳо дар тоҷикистон хабарҳои гарму ҷӯшон саҳар борон буд ҳози афтоб баҳор хуштоманҷон хуштоман дардат ба ҷон хуштоман ҳарфҳои ширин дорӣ ширинзабон хуштоман на ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ва алайкум басалом расул додар хуш омадӣ сарвинуз қамдул салом алайк ман нав эфир дуромадам хулоса чӣ шуд динанги проблема да гулпарӣ ва алайкум басалом ҳечи проблема ҳал шуд ва алайкум хуш омадӣ раҳмат эмия ассалому алайкум оча будан қигна хуш омадӣ як кас намега ховалинг обуна шидам дӯстони азиз ҳамин ховалинг да обуна бишавед ҷаҳоншоҳ қурбонов лайка диги апаҷон раҳмат каналҳои фурӯшии ютуб дорем канал реклама кунем модератор мегӯяд заказ мегиред торбаҳо мегирем ховалинг ма обуна шумо ҳам бишавед ва тарафҳои мо ҳам борон алҳамдулилло созем шумо созем хубен ҳамакаса акай соле ва апашкаву чуҷаҳо шукронаи худо созем шукронаи аллоҳ сози саломати хубай расул абача ягон кор наёфти дига заназди ҳамин дар тоҷикистон ҳамин ваяват када мегардем ишхати ушхати ман арӯз наёфтам ман ягон чиз ошиқ нашудам ҳамин зарини хоҳарча да касе ошиқ шуда ҳамин каналш дар боло закрепит кардагиам агар подписатсия кардагӣ набоши расул будро подписатсия кун хуштоманҷон имрӯз суратома роӣ кардам бо штраф накунен не мо штрафчӣ нестем вай да одамо намегем ак штрафа риштаву сузан дорен заказ ройгон ба лубои минтақаро миём охи расул ягон кори муайян бошад биём хеле ҳозираша корои мо сар нашуда манирҷон фамилиятона ку бугу очес ва катима буромадим я занг кунам фамилияи кира фамилияи ҳамора ма вообще намедонам воқеъ будам авторушонам надидам сабри брашка ай ман доиш ки ошиқ нашидам мига пазарана ҳеҷ ка ошиқ нашуд сарвинозҷон омадам сабр ҳама тинҷай хитаманижаҷон ма ному фамилия мара надодем ному фамилияи ҷураевро гирифтагиам ҷураев соле ном фамилияи ман навистагиам не ки ҳал кардагиам ки брашка салом ака ай красноярск ва ама иншолло ки ҳал шид модератор да ман навис блогер тиҷеке мега им язна да хонаш ба 4 рӯз шуд омад 1.5 соат пас ассалому алайкум рӯзатон бахайр шодию дарё влог ва алайкум басалом хуш омадӣ зарина ман ошиқтумку мега имя тез пеши светофор биё нағзен созем хубен кӯдакосозан апаҷон шукронаи худо созем дарё салом хоҳарҷон акаҷон хубен кӯдакосозан сулаймон амиров ва алайкум басалом апаҷон шукронаи худо созан дар эфиртон 4 мисра шеъри ғамгин мехондем бисёр шеърҳои хуб мехонед ман таманно орзу назаров насиб мехонам салом одамои навомадагӣ илтимос мада подписатсия кунед мегирам 92 азиза шарипова ва алайкум басалом язна соза настроениёшон шукронаи худо созан рафта омад дига соз шид 71 бихе биё охи акай соле дар ҷои худам мемонам таво худам тоҷикистон мерам тағача пағача ики бошам чӣ тағача пағача чӣ нест ҳамон ки расул бошам бихе биё охи акай соле дар ҷои худам мемонам худам тоҷа намедонам тағача пағача
Havai boş میگی ба худо диёдӣ агар ҳал накарда бошам бугӯ сум пум дод боши абарат намегирӣ. Ki бричка устеса. Бричка Самира вай. Самирчик валейкум ба салом шукронаи худо созем. Дар каналам гузаред модератор. Вая пул гуфтан да тарсидан. Ягон хизмат кунам гуфтум не акр рамат бахштаман ҷони хидмат устак бад медорам. Оча будан гап нест. Дин охи бричка аму мумкин ки аму ҳеч ҳам нанависта мерафтану. Дия навист. ҳеч ҳам намегуфтам ба аму ба бисёр кам задам тентаки кардам ман гапошон да бар бароваршон чӣ кардан гирифтам неки хай ман ҳаққи хума ами гапи правилнаро гуфтум ва қаҳршон омад ба ам хел гапомон боло рафт ба ам хел я шеър мехонам. рафтем боғи ҷаннат ба дидани муҳаммад номи хушаш шинидем аммо ӯро надидем. Саидино Муҳаммад, Набиино Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад. Салом ба ҳамаи дӯстон, Асмоа ва алайкум ба салом, хушомад. Акай соле биё тағабозӣ менем дар Россия. Язнаи ҷу сози хуби мега Самира Самирчик. Оча будан қиинай. Сози хуби апай Робия. Ассалому алайкум бо дунёи бонувон. Ва алайкум ба салом, хушомадӣ. Тентаки нак охи ҳай. Модератор охи тентаки нема акхай даиҷа прави хута гуфтан качат кардам прави хута качат кардам намешавад. Неки ма качат кардам яхки салом алейкум манижаҷон торти прага ба маза буд борбад 72 анаҳа раҳмати калона паҷонина борбад 72 я паҷомана Германия навистестай. Чӣ гуфтестай? Торти прага ба маза буд. Раҳмат. Машалло беҳтарин дугонаҷон ҳаматон худуш набудум хусурҷон агане ай даҳани аму тиреза қадхошон кашофро мекардам. Охи историяи ма да дига влог гап мезанам. Ира ки занг зада гуфтагӣ, ки гап задагӣ историяи ма гап мезанам. Чӣ дига гуфтади? Гап мезанам. Ма правилно шо гап мезанам. Чӣ гап шудагӣ, чӣ гап шудагӣ нестай. Ки занг задагӣ ва ё да ки бузӣ кардагӣ ира ҳамаша ма фаҳмидам. Ҳамҷа хушон бадани хушон гап зазанам ба. Ватан модар ва хуш омадед апаҷон. ҳаматон алайку дугонаҳои ширин шукронаи худо. И қасарма қутид ховун набурд хестам. Ҳичи ами хондан ҷон апаҷон кӯдако созан. Апаҷони манижа раҳмат барои дастгириш сабшес ва саломат боши хоҳарҷон. Канали ма да як видео меброяд дастгириш хело шод мешавам. Дунёи бонувон. Ина як клюж метем ку силка тамон хеле каналат ки ҳама будроян хел дар. Дунёи бонувон ина боло силкаи Заринара закрепит кардагем намҷа будро. Хтам подписаться ку иншаллоҳ ки ваям обратно подписаться мекунам. Менум нома алиш кунам дунёи ғарибон монам. Ё худоё ин дили ношоди манро шод кун. Ман ки дар банди ғамам аз ғам маро озод кун. Бар он роҳе ки мустақим бошад мудом аз банди дорам нигаҳ ки то намонам ҳеҷ кун. Рекламаи канал модератор куҷо шуди? Самира иҷа кадом душмантон кардагиян? Ира иҷа нималар боларди бу ерда? Ҳамаси яхши. Паризода ничего не болад иҷа. Ҳамаси яхши хуш келибсиз. Суҳбат кардесем суҳбат агар ки тоҷикиро бифаҳмед. Блогер навистам да камер. Апаҷон оя дастгирӣ кунен. Дарё влог апаҷон тинҷай апаҷон торта чанд сум хай? Тортамон килош 70 сомон. Баъд ози номероро каседа дар кора менависем торторо дига хел мекунем дӯстон. Иншалло миём. 100% касе гуфтаяй роста яка сразу видно ҳай. ма да ҳамаша гуфтам охи ки занг задагӣ чӣ ҳам номрошам додагиам. Ако хай ма вай занг зада чӣ мегум охи? Таҷикистан. Духтаро шумо кадомо дар Новосибирск ҳастед мега Салима Салимов. Қарибача ту чанд ном бадр омадӣ? Апаҷон мехоҳам фаберлик кор кунам мегум апаҷон. Агар фаберлик кор карданӣ мехоҳам да фаберлик кор карданӣ бошӣ кори нормал най да фаберлик.
دوستان عزیز کدام لایک نمونده لایک بمونه این اینجا یا دوگانه دارم اگر بفرتن نمیراشو میتونم در واتساپ بگین خدمت سرجان میرم خبرخشونه میکنم بخیلاره ها. سلام دوستان همگی سازین شکرانه خدا سازیم فعر خوش آمدی اپا جانا خواه جانا اکا جان ما همه شونه دستگیری میکنم یا خیلیش نمیکنن دستگیری انشالله که میکنن دنیای بانوان سری دادری مرا چی با ویران میکنم باش طرف برای مهنتی الله بله سلام اپا جان والکت به سلام روح مینه دریو حوزی یه ملتاب میزنم در قاری بچه انمو کی بود رسول بود آخه چند نام داری اپا والک سلام خوش آمدیتون دیما گلو و سلام انیجا بانو فقط من نمیفهمم ساعت چند افیر میکنین دیما گلو و ای حوزی یکی اگبارا کدیم افیره اپا جان من موندگیم لایکه رحمت ای پدپیشچکو بودای بزمانی جون مسلمانی خودش دیده نمیتونه تا به عجایب دنیا زنده باشه در پجانگب نیست در خوب هستین طور نیست که طور نمیکنیم دیگه در ویدیو در افیرو پجانی منیجه یا اعلام کنید همشون مهمان شما کم در پیش روان کانال میم دوستان عزیز کدامی که در همین دنیای بانوان آبونه نیست آبونه شوید یک دستگیری تگی دیل کنید دستگیری ایما دنیای بانوان ما 100 کس آبونه شدم 44 آبونه شدگیم برای فریزر چکو شون بختیاکش برو محوشت ما خوندم میگم تو تونده سرچو شد 15 کم شد تو میپشون تو میرم سلام به همه از ازبکستان من میتوانم در اینجا تنها به تاجیکی گپ زنم دیانا میتونی به ازبکی بنویسیم ما به تاجیکی سوال جواب میفهمیم و گپ زدن نمیتونیم گوجایش دی ما در مردان در دوشنبه حالی همین منیجه کیره فریزه را یالی باساش پشونه اختیاکش بسری محوش میرم باز با میای گشته با خونده میگیر تا وای آمدن ما خونده میگیرم ایفی برلی کار نمیکنه کاری با قطعی اکش برو محوش بیار من چیزا گلیت دخوی خیلی گلیت کده برید گلیت کده بیو دخوی میفهموندید چی رو میفهموندیم ای اپای منیجه همه قد دوستات میدارم همه وقت انتظار ولاگاتونم دریای کرتای سرخ گفتنی بدم رامی گفتی کو هشت سلام خواهرک سازین وعلیکم بسلام دنینیک مسلمان که کسی نوام دیگه دوستان از لایک ها رو مانه داری اینو منیجه میگه با درش خونده میگیره اکو من چند وقت خیلی خونده نمیتونم مکتبای عالی رو خواندگی نیستم دیپلم ندارم نیکی خیلی میخوانم کم کم خوری باشم نه میگوی آخی چی رحمت مرم دستگیری کنه ده بار بچه بودن قین نای دوستان از کدام که همو بچه بودن قین نای آبونه نیست آبونه شوید و یک زنه که در آرزوی فرزند یا دستگیری کنه چه شما رو دستگیری میکنه و هم خیلی اوچه بودن قینه من 1000 آدم دابونه بودم بکنم 100 تدپیس چی داشتم بودم وطن مادر نه سپار یگان سوم اپا جان سازی سلامتی خوبه ای وطن مادر مونده هم خبایی چیه یا بسم الله قدم نیکو بالا دور صدای زرافشان و علیکم بسلام خوش آمدی من تماشا کردم ویدیوتون زیغ نشه خوب میشه ماشاءالله دینیک مسلمان که انشالله اوجه خوب شد ثابت سبیرف السلام علیکم سازن خوبن اما کسی کودکا سازن شکرانه الله ساز شما دید کارچی کسی ما دابونه میشه و مرم میگردانمش بلوگر تیجی که سلام علیکم سیم سازن خوبن انشالله همه کسی شکرانه الله صدای زرافشان
سازای شما پرسیم بیدگان جان تا آخر همدیگر دستگیری کنیم صاحب شستمانیم پیشرفتگی هاتون دنیای بانوان آچا بدن خینه خوالنگ ای از نه با میگن عروس یافتگین ای صدای زرافشان عروس ای کجا ما عروس یافتم عروسا ما را یافتیم فقط میایم نالوگ بسته میرم شکرانه خداوند رحمت شما رحمت может быть всяк бывает в жизни всяк случится خب باین خودتون گفت دستگیر من نمیخوانم باید دیگر دستگیری کنن بز آیپاد پیشچیکوی بوده یازنه بز آیپاد پیشچیکوی این چوجی محواش دمه رختی آکاش پوشده آکاش لباساش پوشده بالا بزنه ای سلفره آرام نمیمونه کلین اونی ای سلفر او برای اکا نیسته یکان عروسی یکم سورتا اکو ما دا عروسای اوجه چیش دیگه دن سروک ما گذاشتگه با ما را یکم سورش نخواهیم ما دا هم دویم سیم سورش هم شده میگیره خواهش ما بچه های یاش یکم سور در کاره زرافشان زمین odadan nega uzunlarda kursatmasadan gaplaşıplar efirde kuriniş bilingiler Diana ya çinirse bana fandımız bu kere bu hanım nega uzunlarda kursatmasdan gaplaşıp sizler efirde kuriniş bilingiler Sen şimdi bu Allah'u tutan razı değil. Mora nefami. Мора не шумо. Не. Ты можешь по-русски разговаривать, мы будем отвечать на русском языке. Просто здесь на таджикском пишет, да, мы поэтому на таджикском разговариваем. Диана. Фаризаджон. Салом, я знаю. Анга биги лайка дутта. Валейкум басалам. Хуш омадид лайкаро монед дӯстони азиз. Сумая апаҷон хуш бошед. Дастгириган салом. Алейкум басалом амазонка. Апай амазонка валейкум басалам. Хуш омадид. Обина кенде. Апай рухшон салом. Ко пишдам чи. Апай манҷа узбеки ҳамедана. Апай манҷа дам лавз медона. Amazon gabajın ya gör soğuk ne de kanalı maram iltimos. Davam tez teslim. Akhira bir soru. İnşallah devam edeyim. Dinlemlik Müslümanka inşallah devam edeyim. Yagon problem ne? Aka xolan ku xola dinamcı da. Apa naraften yak sertifikat giren barayı kulinariya. Не, Сабрина барои кулинария сертификат дар конест, нами просто мумкин ами ҳамои дига амиҷада ма то ами коро то ҳам ма Россия рафта наёхе ами торт куниш барои чӣ ки ма дар амиҷа бошум кам ёрдам мекунам даставкашу паставкашу бо я исиси ёрдам мекунам агар ма бирам худуш тоқа тамоман торт намекунам барои ама барои ямони мо ягон сертификат дар кор нест Salom guyed dodarton, salom guft. Megan 46 mikrayon hast narxış arzon. Narx çi arzon? Ma ina omad. Gently. Apay rukşona amica sozi xubi amica ne ica neyse bir fikrim oraya apay rukşona namade. Omade. Xışma bagab na giren rahda ovari nakınam ha. Апай рӯшона хуш омадед. Салом алайк созен нағзен фарезачаи хушуча соза шукрунаи худо соза. Салом созен кудако соза накай соле зиғ наша мегзара и бахилишон. Иншалло ва алайкум ва салом Билол Халимов. Фармо хушма багам нагирен ҳо ҳами ҷадаям
ако ай шумо як сол ёштар одамо катима гап намезананд, садои зарафшонӣ хушомадӣ додар гап мезананд, чӯ гап намезананд? Апоҳо дар кадом чуқрие назанӣ бо апай рухшон созӣ. Худо нигаҳбон боша иншоалло холам. Раҳмат. Ако ай шумо як сол ёштар зато. Бародаро ҳамакаса буд рӯен канали моро дастгирӣ кунед, моро мегардонем. Апо мон ҳамин хелам бошум, оли ёши ёшум. Барои чи дар эфир набаромада гап мезанем? Ман узбекам, гуфта блогер ака. Чи ман узбекам блогер? Эфир рафтестай чақчақ дорен? Бале, эфири чақчақ. Диана, намедонам набаромада гап задестем. Набаромада гап мезанем, фақат эфир мода, фақат гап. Апа ҳамин то 1000 подписчик накни эфир сар дода наметони ютуб да. Не Малика 2004 120 чанд та дошта бошим меша гуфтан эфир. Чун мо да аввал ҳамин то 1000 намекади сар дода намешид. Хуш омади апай рухшона. Салом мама теҷе хуш омади. Диневник мусулманка. 4 лайки дига дӯстони азиз. Мамаҷон хуш омади. ин у мамаҷон нест, ин дига мамаҷон аёча будан қина. Ако мунамай пеши ёшум. Мама теҷе валайкум салом, хуш омади. Шумо оилавӣ дар Россия буден аввало? Қорибача мама теҷе дига одамай. Оча хуш бош, ҳеч ка дастгирим намекунае. Фаризаҷона нишон тиҳед. Фаризаҷон нав кати ки рафт. Кати акаш ба сари маҳваш рафта. Мама валайкум салом. 5 та лайки дига намереса то 100. Дӯстони азиз, лайкҳоро бимонед. Созен хубен иншалло апаҷони мама. Зарина апаҷон туя кай маълум нашид озирам. Немай аввал Зарина на самом деле шука дести, ба моро да туй гап намезани. Мерафтем. мо аиш хабар надорем, из Зарина шу додест, яъни туй Язна оилатон овардани нестен Россия, оилатон овардани нестен Россия. бо мо мегӯштан ин хоҳарҷон мо туй да гап мезанам у е гап нест. Ох ин мама теҷа я хеле кати гап мезанам, ти мегӯи 10 сол шид шиносем. Мама теҷе гап нестай мама теҷеда. Воҳ Зарина шу мегирӣ ҳа? Саидов бамад чӣ бугум? Дига канал надорум, агане бо ай уҷарам лайк мемонам. Раҳмати калон апай рухшона. Кели не охи шу дар рӯи раҳай мара мегира. Не ма аввал мама будам. Қорибача сози хуби иншалло. Ма свидетел дар туи апаҷони Зарина. Келин часпид амута рус монди апай рухшона. Зиқ шидам чақчақҳои зур дорӣ. Интернет би чӣ гапай? Апо Хусайдов бугу апай манижа нависондум нахонди акай соле лайк ба шапот лапотка шапидам. Апай ки хуш омади. И апай раҷабмоай. Во. Апай раҷабмо сози саломатӣ хубай? Язна чӣ хела язна? Дам гирифта гашта? Зарина дар туи хабар мекунам ҳофизирам курам ҳа. Оча будан қинама подписатсия кардам. Язна худтонам биёед шо тона соз кунен биёрешон ҳамашона. Иҷа соза чемуҷа. Садо гитаркати мегии хонум. Ҳамакаса обуна шавед. Баъди эфир мегардонам 1000%, мега язна созен хубен. Галина Ивановна хуш омади. Шукронаи худо соз. Чӣ хел шиди охир? Ҷои талха соз шид Галина Ивановна. Зарина апаҷон ягон таша ба қаб шудак мегиратон. Ако охир Россия да зарафшон. Зарина не кати я маҳал мехонам дена я маха Тоҷикистон ба. Зарина ман дар туи хабар меним. ия хабар фаҳмидам, зиқ шидам. Чида ихел кадем? Чӣ шид коротон? Короро ҳамаро ҳал кадем.
Галина Иванова. Дарья влог шукурона алло соз хоҳарҷон сози саломати хуба. Дарья паҷони ма хуш омадем. Нашидеста қапида охи гирехтеста. Ами бисёр савол метед, ами я саволтон ма ҷавоб битем дӯстони азиз. Бисёр савол метед ки Россия хубай, Россия хубай. Бовар кунед агар нами ай соли 2000 рафтум то 2019 дар ҳамуҷо будум. ғарибӣ агар ами одам як шикаст бухӯра ку дига гирд навод ҳеч ке нест да охи. На хештабор, на ёру бародар, на ягон рафиқу. Бо вақтое ки мисол солҳои 2000 то 2014-15 аку бигем мо камтар хеле суммон аку дивизиониё нормально буд, серсум будум, ёру рафиқам бисёр буд. баъди 15-16 камтар ами хел шикаст хӯрдему бои наи очи гудако гузашт. ҳеч ке набуд охи. Просто хеле гуфтан осон не ки ай сарот бузгара ба камтар мефаҳми зиндагиро. Барои ҳамо ма Тоҷикистон омадагим. Хай агар фора рафтан бо мерем, ягон проблема нест. Не ки нам бо мери бо нам ғарибӣ бо дову бои нами ай проблемаш бо як шикаст пикаст мехӯри бо гашта бо ҳами ватанат меоӣ. Барои ҳамо мо ҳамиҷо омадагием. Гулпари салом. Мо дар душанбеем. Салом апаҷон, дар видеотон запеканка тайёр кунед. Иншалло ки тайёр мекунем. Ман тайёр кардаги ҳастам, пеш тайёр кардагим. Ҳозир агар як кашид амро чӣ мемонам? Сабшества мемонам. Зарина апаҷон моҳоре хай имя садиқ палисоз карда рафти шукронаи аз насозай боришидияй баракишидияй манежа чокад дадаҷонаш хали даҳад волшид номи мара гирифтӣ. Чӣ гуноҳ кардам? Рост мегӣ аз на дӯст дар пастӣ мешиносӣ. Апаҷон хуш омадед. Сабр рост гуфтӣ ака. Вой рост мегӯяди аз на ака. Акаи ма ҳамиҷада ай дунё гузашт Россияра ҳамин хеле ганда мебинам дига акаҳома намемонам биёям. Рост мегам апаҷон дар ғарибӣ очаҷон ай даст додем. Вое намеша ғарибӣ қина ягон ҷои осонӣ надора уҷа. Манижа мега ҳеҷ ка ай тарафҳои мо нарафта ай пеши худаш мега ай дуруни худ чон занг зада адресошона додан. Чӣ? Мо номеромоно менависем дадаҷонаш, мо менависем ки омадаги намедонам байни худчон омадагиан мо намедонем. Мо аниқ моладин омадаги будан. Мо ай пеши худмон чӣ дурӯғ мегӯем, чӣ да бас мекунем, коре ки мо худмон ҳалол мекунем. Арӯз ёфт меша зиқ нашавед зарафшон. Акаи солеҳо бисёр мушкилай дар ғарибӣ. Ман ҳамиҷа ҷураҳои бисёр доштум. Шикаст ки хӯрдум ҳамаш гирехтам ва алҳамдулиллоҳ ҳозир бо як дунё ҷура пайдо шуда неким аҳамиятшон наметам. Бале падарт анам корот хуба. Иншалло ки мам аку хиёл накунед ки мо мисол аку мумкин як хел одамо фикр кунанд ки бигӯянд ки ҳами иқа сол чӣ кор кардai чӣ кор накарда. Ман худоро шукр хонаву дар доштам, ҳамаши доштам. Ягон чи не бои наи зани агар хай бисёртаргир медонед ки ман зани тоҷик доштам. Одам хонаву даршон ҳамаш таъмин карда додагиам. Иншалло ки ҳамаш 100% ай. Модарам 2013 гузашт. То модарам гузаштана ма мисол чӣ қайтонистум ҳаму хонаи модарам будак, бо мисол додарам будан, акамшон будан, ҳамашон мисол лубой корш кардагиам. Не ки ба охирда ки вақте ки омаде ки шикаст хӯрдӣ, банкрот шудӣ, бизнесу ҳамаш қоқ шид, бо модар ай дунё гузашт. Падарам ки 2005 гузашта буд, модарам 2013 гузашт. Ба уже не то что ёру рафиқут, ба ҳаму акаву додартам ай гуфти ӯ гапо ки дар назаршон шум мешӣ. Барои ҳамо хай ҳозир ин аку бо ина мисол ай сар бо сар кардагиам ина қатъи манежа. Иншалло ки ман мерам Россия, намерам не мерам, кор мекунам сезонда, боз зимистонда миём. Барои чӣ ки ман медонам 100% ки ҳами манежаву гудакои мада ай Россияда иҷода соза. Як чишав нашав падару модараш дар ҳамин ҷай. Мисол апа хоҳарош дар ҳамин ҷай, ёру бародараш ҳамин ҷай. Ман набошам ям меоянд дастгирӣ мекунанд.
برای نام همون آدم دیننگی اومدگی چی بود؟ نام دیننگی آدم اومدگی بلد در کجا نویسگی بود. نوشته بود در تلفن. نویسته بودم. وای همه شهر دیدم آخه. سلام منیژا جان، نغزه چی گپ شید؟ من نو در اومدم. پرابلمای تورت چی شد؟ پرابلمای تورت همش حل شد. شکرانه خدا سازیم. خیلی مسکو نروی اوقات کرده بشین همینجا. ها همینجا میشین اوقات کرده. ما اصر ما بخونم با میام مایلش خواهر جان. صبر شیناس داری زرینه سازی خوبی از نزدیک نشه انشالله ساز میشه. شما ولی خوشبخت هستین. منیجا نه تو ای پیش خود نه اوو میگن ما ای پیش خود ما نرفتیم میگن ای درونی خودشون ادرسشون روی کردن که در خانه به یگان دکومنت تیار میکنن. داده جانش آخه ما گفتم که او آدم ما دا نمراش دادن همش گپ زدن چی همه خیلی صبر برچکه وی همش دانیاش گرفتم نه که وی چی در کاره خیر رفته وی یا زنک بروی قطی وی جنجال کنی با قطی زنک اکا کجا دین ما در شنبه به خدا 100% راست میگی از نه همه کسا دستگیری کنن دلگیری همیجا شدیم تیز بریم میگیم زرفشان منم من شویرده زرفشان هم دیان تاجیکی را میدونن که ازبکی آسان ترایشه همیده بنویس این می خاله کی را میگین در کانال مرام دستگیری کنین التماس مرام شما را میکنم صدا ادمین کره خاله نگو این مرا همو یکم کانالش کویده بودم این مرا خاله میگه خاله دختری داری گفتم من زیخ شیدم برایش طرف کردن تو اپای منیجه کیف خودت زنده باشی رحمت ایما کلونای دینا ایمیا شما ایما مایده با فکرم نه ایمیا خاله سرای سازی شما دا با فکر مسکو نغزای شما به همورم در تاجیکستان کوارتیره سینن میکنه شما قطیش آوردان آمده در روسیه دکسا کار کنید انشالله صاحبی خانه میشوین مصطفی دوبری آخه در روسیه سال آخه این همجا گپ زدم کو این همجا گپ زدم یک ساعت گپ زدم با فکر نبودی و اینی گپ زدن سیرانو وطن آخه خدا ولست در دستی زنکو نتیایا نمیشیدنیان راست میگن هر کس خدا خود شتیه ها بابای اکو شگر زرینه چخل جالب تیوتیا کتی که گپ زدی خوشیاری ای زرینه جون شما بچه این؟ نه بچه نیستن دخترن زنکن السلام علیکم از شهر بخارای شریف اوچتون زباده خون خوش آمده ده اوچای جو زبایده خون و علیکت بسلام رحمت کلام که دستگیری میکنه دوستان از کسی پادپیسات کردگی نیست در کانال بسیارترگی آدما 60-80% آدما bez پادپیس که امیر تماشا میکنن پروست خیلی همی اگر میدره تماشا میکنه دستگیری میکنه هزار رحمت با گذشتگیتون با پدر و مادراتون خیلی همون رو یا پادپیسات کنید بعد مثال تماشا میکنید خیلی همش هم هر روزه تماشا نکنید یه روز پس 3 روز پس 5 روز پس تماشا میکنید که اگر همون رو پادپیسات کرده تماشا کنید با خیلی اکو خیلی بگم ما دا فایده ایده شما دو ضرر نمیشه ما دا فایده میشه благодаря گفتی گپا که благодаря شما ما دا فایده میشه نه که شما دا ضرر نمیشه خاله دختر دارین در دوش زدی یادش برو ورده بود صدای زرش قربان شوم دلکو میکشه به دختر دیوارشم خیلی بین ختم گوزه قاری بچه من بچه نیستم موژیک اپای زرینه موژیک سلام همه در زندگی در آلمان خوش آمدی این میازنه چی شما خاله اکای ساله من پادپیسات کردگیم لایکوش زدگیم کامنتوش کردی رحمت رمی شویر در تاجیکستانلی رو دوستلار بلند گب نیست دیانه ایو خیلی بین خوشون سازه نمکسه 118 سلام علیک و رحمت الله امین مسلمان که با علیکت به سلام رحمت برای لایک تیو تو گرینی بدای کو همین او کجا شدی اومد سلام داد کجا در شیش تا گپ گوش کرده یا که دستاش بنده چه نمی‌نویسه ای کجای پول باشه کار باشه هموجا وطن منم زن هستم 3 سال شد با شوهرم در مسکو کار میکنیم انشالله صاحبی
ҳама чӣ мешавем. Ин хел қине дар Тоҷикистон, қиматӣ, бекорӣ, пул набоша, кор набоша, чӣ. نه اوزی خواهرجان میشه اپاجان میشه اوزی 3 سال ایستادیم. ما گفته استم که 19 سال ما ایستادیم در اونجا. ما вообще فکری تاجیکستان آمده نکردگی نبودم. نه که خیلی با تو میخوره آدم یه روز شاه یه روز گدا. سلام به همه. یک قصه که به سلام خوش آمدی. با میفارد که یه جایی گودکی در گوجا کلان شدگی این هم وقتا ما رو میفارد که ما هم قشلا برام یه روز دو روز آدیخ کنم. نه که منیجه نه وجود زرینه گفتنی یک زنی یک کمه اکو خانی همو زنی یک کمم در همو جای خطی گودکم دنیای غریبان والک به سلام کمتر خوش آمدی. رشک میکنه برای همون نمیمون رفتنی نباش میفاره همو خانی پدر و مادرم برام یه روز دو روز آدیخ کنم یا ششلیک پشلیک جارید کده یا باد و هوا نه که ما امیر خیلی نمیکنم نمیرم میگم خیلی گوری مرداش سلام علیکم سوزن آدی خوب خمی سوزن بگیرین لایک رحمت یوسف دیا ما زور نبره تنها خدا زور نکن داریم ها زرینه خواهرجان و هم زرینه نام داشت کوری ما بچه پای گل جهان مایلش خلا جان اکه خدا نگهبان باشه انشالله. مایلش خوش آمدی. در کجا سال زن زرینه نام داشته؟ اپای گل جهان خوش آمده. تیوتی ها خراسان دا یکه ها خراسان دا شما. سلام علیکم منیجه بانو و علیکم با سلام و جبر خوش آمدید. خراسان دکه ای منیجه مانوش رو دنیا کیرو نداره مانا کم روه برادر در کانال ما در آمده بناشه نامش گومگن دو تلک هست هر دو подписаться کردگیم رحمت منیجه به خدا گلوستاشون روی کردم چند تا میگه بس چیگه پای شوهر ما اساساً 21 سال میشود 10 ایستاده رفت مرا گرفت اومد این 9 سال میشود نرفته اکای ساله برای همو قزرینه جان میکنی ها نه ای زرینه جان خواهر جان مایی وای کودکاتون کتی رفت اومد دارین بله تاجیکستان گا سلام علیکم سلام زفربک برای همین منیجه مرا شوم میبینه ما شما رو شوم نمیبینیم چون شوم میدیم اپا جان نساس دای بله نساس توتی ایخای رامیز ایمی کجا دای سلام به دوستان از تاجیکستان علیکم به سلام از دوشنبه دیانا علیکم سلام خوشبخت باشین بلوده سازن چوکرده نمیخونین مورا رومان مراد من همه رو خوندستم یکون شد دروز بوده ده نامده ایمده رومان مراد نیست نامده من ایالا و همه رو خوندستم اپا جان خوش آمده دم کسی دوستان عزیز کدام لایک نمونده لایک بمونه منیجه صبر نیسته هم دادا جانش صبر نیست؟ صبر نیسته همینجا دا یادش کدم انا دادا جانش صبرای نپایزرینه سلام اپا جان دادا جانش نوه برشکن دنیا والکت با سلام خوش آمدی ایمی کجا شدی اکای ساله ای قزرینه نگو که بعد افیر همی خونکی ده اپام بیرون میکنده والکت با سلام هی اک فهمیدم خولا جان نام تون منیجه بودیه این صدای زرافشان نویستگی مرا نخوندن زیاد شدن یک سال شده در کانال شکایدگیش بیست اگر 2 سال پس دیگه با نامشو میفهم روانی علی ما همه را خونده استم نامدگی ممکن برای چی که ما همه تایل و خونده رفته استم سلام علیکم مولا موسی و علیکم بسلام واه مولا موسی ما خوش آمده لایک رو ماند کسی نوام دیگه اوک خدا کارت دستو نغلطه دیده یستی چون ما هستیم خدا را شکر گپمون میگذره سیاست منیجر دیدین سلام علیک صورت نه اکو سیاست نه پروست حرمت میکنم خیلی میگم که زیغ نشوه که میگم باش سیاست اگه جو داریم نکی ایدشان به ایدش اسلاویان که اونیورسیت مکتبی یاد میکنم آیا مو سلاویانسکی در نه مرا میگیش نوشگیری نیم دادا جانش هموای مولا موسی و علیکت به سلام خوش آمدی همه کسا سازن خوبین ای صدای زرافشان وابشه هیشور نیست
آخه میگم باوریم نمیکنه. باورم نمیکنه. دادا جان ها زندگی در آلمان ایما نویسندگی نمیخواند یا نمیبیاد؟ زندگی در آلمان کدام اومده است؟ من خونده استم نمیدونم این اینجا حالی این چند از نویس که رمان مراد نیست. من نویسندگی رو نخونده است. سونیا سازای نمیتوا چند قشیده همه کودکات سازای شکرانه خدا همه سازای پجان دویم کانال مونده ویدیو پرتفته بودن کو قریب یک هفته شد از امروز با ویدیو میپرتوین هستن کو در خانه شکر همش سازن نه یک راستی گپ نپرسیدم نه نمیدونم واه من میمردم در تو манижахон духтарҷони хушрӯям садсола шавед илоҳим бахтнок шавед илоҳим омин аз бухорои шариф модаратон зубайдахон раҳмати калон апаҷон раҳмати калон омин не фаридун ҳоле номада э дарёи холаҷони май саломат боши манижабону акам созаи хубай шукронаи худо соз апаҷон خب شما کدام داری یا کودک داری؟ زندگی در آلمان نیافتستم دادا جان نه اصل جان نگرفته همه کسا خوش اومدید یک بار دیگه دوستان عزیز کدام لایک رو ماندگی نیست لایک رو بمونید زبیره پشکه خوش اومدی میگه السلام علیکم سوزین خوبین خواهرجان محمد جان و علیکم و سلام شکرانه خدا سوزیم ما ای پیش گپ نیست پیش مکتب یک باشه کودکای ما در مکتب یک میخونن هر روز هم اونجا میرن میان من خوبم بسیار اونجا میرم نکیم سلام علیکم پجان سازیم خوبین کودکا سازن عمر کریمов شکرانه خدا سازیم خوش اومدی منیجا صبرت بتا آمین رابعه کمر ای به کودکی میشناسین زنچیدن ما بسیار آدم ها رو نمیجا کو من پرسیدن در کو بختا چی میکشونه خیلی خجالت میشم من یگان کسی نمید ای حال زندگیش ای یگان تا نمیپرسیم کدام روزه خستم گپ زنه یاد کدام دوشنبه را زرینه خاک شب بیزم که او سازه حوزی قطید یا که نه سلام علیک مریم والکت بسلام من سمرقند بخورا رفتگیم من موسا من ختمه دونم که رفتگی دمو افیری رسول گفته بودی خدا صاحبی خونتون کنم من بلوگاتون دایم تماشا میکنم آمین رحمت مریم خوش آمده زندگی در آلمان من شیدم پادپیسات شوین همه مردکا راست میگن که میگن کودکا را دیدنی میرم اوچاشون بینن پشیمان میشن که چی با جدا شدم گفته یا نه نه ایگه بود دروغ شده سلام علیک سالیه جان منیجر جان همه تانه بسیار زیق شدم شنیدم که نماندن تان ترپزی حالی با سرتیفیکات بگیریم باز میگن پتن بگیرین پجرنی کمانده میوید دولیا گیس میوید دولیا نلوگ دول همش توبه خوش آمدید خولا جان مریم و علیکت بسلام یکم گران زیق نشد همش حال کردیم یوش چیزی رو نمید این همینجا دادا جانش برشکی ما یک تا همینجا هسته همین هم موزی زنگ گفته اینجا درونی خمون یک زنک بگیم دختر بگیم اکنه نمیدونم راستی گفت همون کرد جنسکی رود زنگ زده هم خیلی گپ زده اومدن این همین سری رفتیم خیلی نمروی وی هم گرفتیم نمروی همون زنک دادگی های برشکی نمروی همون زنک دادگی های دست ما اکون مقصد همه آدم هم خبر کشیده دیگه گفته نه که انشالله سازه دلش با تورد کسی زکاس کرد نه تورد میکنه سمیر چیم و علیکم بسلام خوش آمدی دریا کودک نداری یک دریایی که بود دو کودک دارم فکر کردم هموی زرینه یا پای صبر چی میگه تو ده خبر کن خواهر شما زنکی زنده دیلین هر کس رنگ شما شیدن نمیتونه کم ای خیل زنک و رحمت مولا موسی شما نغزین صحت سلامت گشتید 100 ساله شوید از بخورا مادرتان زبیده خان واه پرسمون آخی منیجه ما چی میشم خیلی کم طرح خجالت میشم چی خیلی میشم خودم یک کسی بپرسم چند قدیگه زیق میشم چند قدیگه زیق میشم منیجه پریناز نامده یکی ساله ای او زن چند کودک داری او زنش دو کودک داره دو بچه من سوال دادم اکا من خطا فهمیدید من
вай савол дод ки ҳамхела ё не не гуфта не хеле нест. вай ҳамун тоҷикистонда бале дар тоҷикистон мондем иналайка раҳмат оҳ ки будай вай номард хабар кашидай тоба одамай худо на работу наметарса номи вай занака публично бигем ки шарм бидора не дар кор нест братан кума нависим бите номерои ҳамо шалашовкара не ҳамаш садаи ки ҳеҷ гап надора дадаҷон ажоли бинавис дар ватсап ба мегем кияй вай ҷовидов ваалайкум басалом ягон ҳамсоятона язна не ҳамсояи мо вообще намедонам мо тор мекунем мо даже намедонам ҳамсояам ки мо блогерем дар душанбе ҳамаи участкоҳошда яктаи одам мемонанд оно медикан ҳамаи чира хабар мекашанд мулло мусо писаракам хушомаден салом ман хелаши набудам осон ва зебо ваалайкум басалом хушомадӣ зарина қандол худо ба хайр бошад боз ҳамун занаке ки буд дар россия хонаша гирифтен не вай нест не вай нест манижаҷон додарҷон ассалом алифия апаҷон хушомадӣ апай алфия сози саломати хубай ман хола нест апай оли ёша вай як бевай салом созен хубен ай фарзанд бой бида як дутаи дигам бигизан саброли кубинем қанастрени надорум саломатиё алифия салом нарафтен навоз нест ку париноз аммо надонистагишон созаё салом ваалайкум басалом салом алейк манижаҷон аз шумо акай солеҳ созен хубен чӣ ҳол дорем фарзандо париноз хушомадӣ раҳмати калом барои лайк ай шумо пурсем ассалому алейкум манижаҷон язна искан саид шарипов хушомадӣ бо чокади заринаи қандул париноз хушомадӣ кадом ба хеле сухтадил будай кадом ба хеле сухтадил ҳар касе боша ҳаволаш ба худоҳо бале ашурова гап нест унамо каае гирифта будем ку ҳамун набошад дар жиде буд ку не вай нест зарина акай аҳром обуна шавед канали манда имо дорен манижаҷӯҳо имо намо номерое ки ҳастай дар сабшества имо ватсапам чӣ дора хоҳарҷон паноҳтон ба аллоҳ раҳмати калон апаҷон хушомадед шукри худо додарҷон мо да кулӯҷ нест чуво набудай ҳама да кулӯҷ ҳастай манижа дар бораи кадом бева гап задесте нав дуромадон осон ва зебо ӯ квартиранда қади як чи дига ардараш кадастиян ҳеҷ гап нестай дӯстони азиз гузаштамаш рафт чӣ монем дарё манам намемонам шаравад ай вақте духтардор шудам бисёр пушаймон шудам ки ман ҳаққи ина надорам ки вай кӯдаки бегонаҳа ай дидори падараш маҳрумаш кунам кулӯҷ додам иброҳим офисиал маҳастӣ хушомадӣ шукронаи худо сози сура аст қуръон мода подписатсия кунед абдурауф хурсанд шудем ки заказ мегирен ҳафтуми мард очаҷонам зодрӯз дорам ман москва дахидам аку ҳафтуми марда мо намедонем то ҳами шаварам рафтан кай ки рафт дига ман намегирам зарина ман дика деста будам аку ман намедонам ози кай занг мезанам кай ман россия мерам то ман рафтанам мекунем иншолло ҳам торт ҳам чизе дар корай гап занед мекунем ягон проблема нест неги баъди ман рафтам баъд манижа худаш тоқа мемона камтар қаинтар мешуд баъд намекунад ягон мурғ наёмад ки қарма холӣ кунам дастараш ки гуфтеста келин фаризаҷона нишон тед ҳоли наёмада ясадик не ҳоли ваё ӯ акаш як гапгирай ки ваё ҳоли 2 соат то мехӯронанд гиргирди мардум апай манижа салом хуб астен язна созай шукронаи худо созай асия ашурова пашка дар ӯзбекистон чанд миллион тоҷика салом алейк вастош наядежда хушомадед норас хумардак ҳама роли мегири удалед мекуним ва местем эфира акуба салом мардҳо мегӯянд диламон ки як бормон дига гарм намешавад рост бошад ҳо 100%. ҳозарина гап задан мондумуш бо оғил мерам газа баланд бугум акай солеҳ фаҳма ҳозарина газда мондумуш бо оғил мерам значит газа наупуркадиян мантуай
Hamnom, من تو привет. خود بیایم. Saidov xonadam, Saidov Mulo Muso O'zbekistonda Tojik гапдори газдори сӯзӣ ё ғариба хуш омадӣ. Манижаҷон ба шумо пешравӣ хоҳонам. Аз сидқи дил шумо беҳад инсони хуб хоксор ҳастед. Раҳмати калон апаҷон, ба шумоам пешравӣ. Баъд Фаридуншон парагулка рафтан мара набурдан катишон. Охи биё ба бубаранд катишон. Келон هم کم قطعی همین کی قایسنگول قطعی فریدا کم تلفن دگاه میزنی هم بفکرم. سلام آیتای دل چخشق میکنه دا؟ مادری هنرمند والکت به سلام خوش آمدی. خیمه برم خفتن خانم در حق اهل افیر دعا کنم، در حق سیاه درونان صاف دلها دریا، در حق همه دعا که همه را خدا هدایت کنه. طریق کارداری بسیار پریناز آغال کاری کوارتیر ده. ای از نمیرم گفت زیق شدیم نرفته. نرفته. دوستان عزیز این همی زرینه جانی خواهر جان ده سلکش در بالا زکریپیت کردگیم درامده چی کنید؟ پادپیسات سکنید؟ کسی پادپیسات سنید؟ بسیار آدم ها به حد عاشق شدیانشه بایدوی عاشقی میمونه شعرهای عاشقی سلام میمونه. اپا والکت به سلام فاطمه. اپای قیامتی شکر ساز این یک کوارتیر در نستم حولی دم متر یک دیتی مده پادپیسات که مولا موسا ازبکستان نیمش توجیک است. نیمش توجیک است. زرینه ها گرافیک موندگیان. این دریا در کدام شهرهای شما اوج خفتن شده؟ اکای ساله شما روسیه میرین؟ اکای ساله بلیت بخرم. واه. بلیت. آخه از بیان نگفته ایسی هم نباشد. سلام سازین خوبین. شکرانه خدا ساز. سبت خوش آمدی. پریناز روسیه اکو کار ما هم روسیه آخه اینجا وقت شده گفتم که نخوندم اینجا یکم کار کردم نمیتونم با هم استرایکه اینجا استرایکش вообще کپیکه. من اینجا کوارتیر چند سو میتین اگر مخفی نباشد. آسان وزیبا 2000 سومون. سلام سازی اپا شکرانه خدا ساز. در اولاد اودن ساعتی. نصیب روسیه میرم خدا. سلام دادر عزیز منیجا جان چی تو شما فریز کبا مورم. خوش آمدید خاله جان والکت به سلام خوش آمدی. اشورو و زور کن. یازنه بلیت قیمت شده کجا میری با قیمت شده گفته بیشنه همینجا بکار آسان زیبا بو نشوید. اکا هازی همو خوندگی هم در روسیه گشتیسته. می از فهمیدی کدام مغول میگیری پریم. اکای سالی حالی خنک اینه اومد در شهر اوفا باشقیریه. اکای سالی یازنتون 14 ده میره همی خرسندم دیگه یوتیوب نمیوم چی تلفن جا گرفته میره خوی ما خوندیم چی شدیم اشور رو و اپشکه چی ده شما توجیک نمی نویسین توجیک می نویسین برای که در مولا موسا برای که در ازبکو حرف جی حرف جی نیست برای انما شما کدام شهر روسیه میرین چه خیلی کار میکنین شواری من مسکوا میروه سترویکا فساد کلوچ تین کارای ما کارای استرویکا وینتیلیریم فساد میزنیم دومو رو افشیوات میکنیم کریش میزنیم کار برنیه برای همه آزی زمستان کمتر خنوکتره چند کس پرسیدی از نالی نرفته نمیره چی آخه رفتندم چیکار کنم همونجا در همونجا خورده خورم اوه در هم پیشی همی بودکات خورده خورم خوب نیست سلام و علیکم به سلام عظیم جان خسر جان میر فریزه را گفتم ما فریزه را گفتم صورت رایی کن گفتم اکد نبینه که قفا بگیره السلام علیکم محلیه خوش آمدی و علیکم به سلام پری چی به نمیویی زرینه اولی دیپلوم تا پیچتی 159 زنن کورات سر میشه پری دریا پریزاد شما در توجیکن در توجیکستان زرینه یزنت
шотма мепартов аку оли номалам оли биём бо меган язна кай мерай Тоҷикистон. Хайл халай саволай оқи. Саидов ина ака сишид мерам ака. Моло Мусо Узбекистон Ҷ ҳарфаш Ж ҳарфаш менависам. Пари ҳастам. Заринаҷон якта канали мана хабар гиред 10 подписчик не ютуб тоза кардай. Инам ҷоз ма хола чӣ метем кулӯш додум та селкатон бумонед обуна мешаванд. Иқа мечаспа эфиртон мечаспа эфири мо начаспидеста интернети худи чӣ хеле ҳастай. Я бурома я бубуро будуро ҳа фаҳмо ана михаил Мулло Мусо ҳарфи чӣ нестай да узбеко. Бачаи манам дар Москва бисёр зиқ мешаванд барои бачаҳои тоҷик дар ғарбӣ. Бале ман рафтум аср. Апай манижа и апай Рухшона дар куҷо хурдести чӣ дар эфир нест. Дар куҷое хурда шиштай. Хавай айдуми зиндагишай барои мувай кам телефоншо ба ҷо мекунад. Салом алейка кай Солева манижабону ва дӯстони азиз. Алейкум басалом ҳамшаҳри хуш омадӣ. Дар Тоҷикистонам ҳамин хеле мо узбек наменависем узбак менависем. Бале обуна апа узбекира ай куҷо медонед? То ба ҳеч обуна на Самира Самирчик ма дар вақте ки дар хонамон будум ма чӣ мекардам? Ма дугона доштум, дугонаам узбек буд. Ма дугонаи тоҷик надоштум. Дар ҳамун кӯчавон ҳамсолаи ма тоҷик набуданд, узбак буданд. Баъд ҳамин ҳар чиро савол медодум меша иш чӣ меша, иш чӣ меша, ба ёд гирифта будум ва ё байни хонагиҳошон гап мезаданд ки ма мефаҳмидум ва ё чӣ гап мезаданд. Манижаҷон охирон даставкара бурди роҳи хонатона нишон додӣ ай қафо омадан ҳа Дарёҷон раҳмат шумо видео надаем. Дар ки подписатсия мекунем? Ма дар подписатсия мекунем. Зиндагӣ дар Олмон обуна шавед. Зиндагӣ дар Олмон як канали моро хабар гирен меган. Инами хеле Зарина видеои чӣ бу ман бас мекунем. Бас охи. Я соат ним соат шуд. Отай ман узбек буд, не ки намедонам узбекира. Дӯстони азиз, дар ҳаминҷо боша видеора эфира ба анҷом мерасонем. Бега якта видеои беҳтарина интизор бошавед. Зарина не дарё дар каналот гуфтани будам. Асрту мехонем. Тамом эфирҳо, тамом эфир дӯстони азиз хушомадед. Раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои лайкотон. Кадоме ки лайк намода ами хӯронда мона ба буброя бурава. Дӯстони азиз касе подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед. Баъд ин ами силкае ки боло закрепит кардагиам ку саданалад миллатан узбако Мусо узбакоро ҳақорат накун. Майли манижон дар амони Аллоҳ бошед. Зарина канали бачатон чӣ ном дорад? Канали бачамон чӣ? Канали Фаризун муса? Фариза ТВ. Фариза ТВ. Панотон ба худо. Самира Самирчик раҳмат. Соғу саломат бошед. Майла Зубайда модар. Ҳазор раҳмат ки дуромда дастгирӣ мекунед. Парвозиё меган гандана пайсарина. Хеле нагузарина. Қаҳрум меёред. Хоҳари майла. Канали малам биёед. Манижон хай кай соле хай тез эфир кунед. Майла майла. Лайк мондум мегирам мерам бо эфира дигарида. Беҳтарин хайр зинда бошен. Мусо узбеко хубанд. узбекоро дига миллат ҳақорат накунед. ҳар як миллат даст. Мавзӯи имрӯзаро нафаҳмидем. Мавзӯи имрӯза просто чақчақ буд. Ман кулӯш тен обуна шав. Кулӯш додем шуморо.
Zubayda? М. Ne yapayım? Beni hoş olduk. Yine iyice bir salam bu apoşa. Selam baba. Distoni aziz salam bu. Selam. Bir kez akı. Akı Akı ismi yok ki efiri mahkam mekne. Диге тане. Sayxon sayxoba. Numaramı menavисam. Салом ака соли янгара тоқа намон ма Айшари Беларус духтари Ойша ном дорад каса тамошо дорим апай манижа. Salam guy. Apay manija can salam guy. Ойша ҷон салом духтарҷон. Созӣ? Yok cambaz bu kuşu. Ключ. Ана, сердечко ройкадан ту Фариза. Farize sevde çıkarıyor ekranında. Yangaş sevde çıkarıyor ekran. Майлаш хай дӯстони азиз раҳмати калон.